দেখি দোকানে কত বৃষ্টি করছে আনাইয়া ঘোড়া গাড়ি দেখছো কত সুন্দর দেখছো ঘোড়া গাড়ি দেখো 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 দড়ি বসেছে সামান लकड़ी की काटी काटी पे घोड़ा घोड़े के दुम पे जो मारा तोड़ा दौड़ा 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 তুমি দেখো দেখছো দুইটা দুইটা ঘোড়া কালকে বলি মোবাইলটা পেয়ে তাকে তো দেখা যাচ্ছে हेलो बीरेन जी मैं जा रहा हूँ ठीक है दुनिया में को जाइसे घोड़ा गाड़ी कौन उठे यार सिलीगुड़ी से जा रहा हूँ मानोता ने हैं सुबह सुबह मानोता ने यार गाड़ी है ना फोन किया था ना काल फोन किया था ना क्या उठेंगे हाँ वो चूनथन में चंपासरी सब्जी मंडी पीडब्ल्यूडी ऑफिस उधर है ना घोड़ाয় ট্রাফিক আছে বলে বুঝিছে चला है क्या देखी तो चला है आप ট্রাফিক আছে রখিব লাগে বলে ইও জানে দৌড়ি গৈছে ঘোড়া তাবল বুঝি ঘোড়া দেখছো ঘোড়া হর্স কই হর্স বুঝি কি হর্স হর্স ঘোড়া আয়া পড়ছে ঘোড়া গাড়িও আয়া পড়ছে লগে লগে আইতাছে 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 কেনেকে গ'ল তুমি পাত্তা নাপালা আইতাছে ঘোড়া চাবলৈ কেনেকে গেছে গা পার হয়ে গেছে ক্লক টাওয়ার